Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Ittisal Bima'anil Yaqin wal Qurbi was Sa'adah wa Haqiqatil Khilafah karya Habib Umar ibn Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Umar ibn Hafidh rahimahullah wa nafa'ana bi asrarihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Hadan nuru utawi ikilah cahaya, hadan nuru iku ida asyraqah nalikane bersinar apa hadan nur, nalikane bersinar iku ida asyraqah nalikane bersinar apa hadan nur fi qalbin ing dalem hati. Jawabe ida asyraqah, ida syartiyah, tawalla'a mongko mencintai, banget mencintai, mongko banget senenge apa hati utawa al-abdu hamba, apa qalbin birabbihi kelawan pengirane qalbin, birabbihi kelawan pengirane qalbin atau sahibil qalbi, qalbin atau sahibil qalbi, wong sing duwe hati. Wasdada lan tambah apa qalbin hati, wasdada lan tambah apa qalbin hati, apane syauqan rindune, syauqan rindu, apane syauqan rindu ila murafaqati nabihi, ila murafaqati nabihi maring berteman, murafaqah ila murafaqati nabihi maring berteman ning nabine abdin, berteman nabine abdin. Hati kemarin dijelaskan besok pada hari kiamat itu kan bulan hilang sinarnya, wa khosafal qamar, ya kan? Mata terbelalak, mana mata terbelalak kalimatnya? Mata terbelalak, fa idza bariqal basar. Matahari dan bulan campur dijadikan satu, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Matahari dan bulan dikumpulkan jadi satu. Maka cahaya Muhammad bertambah. Di saat itu cahaya Muhammad bertambah. Jadi cahaya Muhammad SAW itu, Rasulullah SAW akan menyinari di padang mahsyar di saat hari kiamat, hari kiamat. Nah, oleh karena itu kita manusia ini kalau cahaya imannya kepada Nabi itu kuat, cahaya imannya kuat, maka akan
bertambah. Ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka rasa inginnya kita bertemu Nabi, rasa inginnya kita bersahabat dengan Nabi, rasa inginnya kita berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin kuat. Fawadhaiful ibadati mongko utawi piro-piro rutin, piro-piro rutinitas, piro-piro ibadah. Kulliha sekabehane ibadat, kulluha ya, sekabehane wadhaif. Nek kulliha sekabehane ibadat, nek kulluha sekabehane wadhaif. Kulluha saja, jangan dibaca kulluha sekabehane wadhaif. Wasamaratuha lan buai ibadat, iku antazida yen to nambahi apa al ibadat atau wadhaiful ibadat, iku antazida yen to nambahi apa ibadat, buahnya ibadat, samaratul ibadat, wadhaiful ibadat, hadan nura ing ikilah cahaya, menambahkan fil insani ing dalem manusia, bal natijatul ilmi, balik utawi buai ilmu, balik natijatul ilmi utawi buai ilmu, wal amali lan amal, bal natijatul ilmi mubtadaun iku ayyasdada khobar yen to tambah, ayyasdada yen to tambah. Apa sing tambah? Hadan nuru ikilah cahaya. Di samping iman kepada Nabi Muhammad, tapi juga dengan ibadah. Supaya apa? Supaya tambah cahayanya menjadi tambah. Maka ulama dulu pasti ibadahnya hebat, pasti. Bukan hanya ilmu. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan menghatamkan Quran 2 hataman sehari semalam bulan Ramadan. Jadi siang misalnya 30 juz, malam 30 juz. Imam Maliki itu kalau bulan Ramadan tidak mengajar, libur, pelajaran libur, ngajinya libur, khusus baca Quran. Imam siapa? Maliki, khusus baca Quran. Imam Bukhari itu Sibghatullah Uwais, Ayatullah Siddiqah, Fitratullah Syakirah. Imam Bukhari itu kan menyusun kitab namanya Sahih Bukhari. Kitab apa? Sahih Bukhari. Itu setiap satu hadis beliau sholat 2 rakaat. Jadi satu hadis, mau menulis satu hadis ya, beliau sholat 2 rakaat. Nah kalau kitab Bukhari itu berapa ribu hadis, satu hadisnya 2 rakaat sholat, 2 rakaat sholat. Jadi bukan hanya ilmu tapi disertai ibadah.
Bukan hanya ilmu tapi disertai ibadah. Itu hebatnya ulama dulu. Nah kalau kita sekarang ini ilmu kurang, ibadah kurang. Ya. Waqad allama, hale temen ngajari. Waqad allama, hale temen ngajarkan na ing kita. Sapa sing ngajarno? Rasulullah. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Shalla muga paring rahmat sapa Allahu Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi lan keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wasallama iku wasallim tulisannya, cetakannya betulkan dulu. Wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah. Wa huwa utawi iya Kanjeng Nabi, wa huwa utawi iya Kanjeng Nabi iku anwarul khalqi, luweh bercahayane makhluk. Wa huwa utawi iya Kanjeng Nabi iku anwarul khalqi, luweh bercahayane makhluk. Mengajarkan tolabaz ziyadati ing mencari tambahan. Tolabaz ziyadati ing mencari apa? Tambahan cahaya. Rasulullah itu tiap hari mencari tambahan. Maka kita harus mencari ilmu. Jelek-jeleknya orang berilmu itu gengsi ngaji. Sudah menjadi orang berilmu tapi ngajinya gengsi, tidak mau cari guru. Itu penyakit, ya. Punya guru, ada orang alim datangi, ada orang alim ambil ilmunya. Bukan hanya ke saya, bukan hanya ke guru madrasah, guru siapapun. Pas kita khutbah, mendengarkan khutbah, ada orang khutbah di masjid, dengarkan, kita dapat ilmu. Meskipun yang khutbah itu orang biasa, ada acara mantenan, orang mau idoh, kita dengarkan, mungkin kita dapat ilmu. Ada pengajian RT, ustadz RT, ustadz kampung, menyampaikan hadis, menyampaikan Quran, dengarkan, kita akan dapat tambahan ilmu. Itu harus tawadhu namanya, ya. Tolabaz ziyadati iku ziyadata keliru cetakane. Cetakannya betulkan. Ziyadati sebab betul no. Tolabaz ziyadati itu ziyadata kan. Tolabaz ziyadati ing luru tambahan min hadan nuri saking ikilah cahaya. Wa kana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngucap sapa Rasulullah, iku yaqulu ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi du'aihi ing dalam doa Rasulullah, fi du'aihi ing dalam doa Rasulullah, kulla yaumin dalam tiap hari, kulla yaumin ing dalam tiap hari. Masya Allah, ini doanya ini bagus sekali. Doa Rasulullah semua bagus sekali. Ini doa untuk kesehatan, ya, intelektual, kesehatan. Fil fajri ing dalam fajar, fil fajri dalam fajar, kamu tulis yakni setelah sholat fajar. Fil fajri ing dalam fajar, tulis. Maksudnya fil fajri apa? Setelah sholat fajar. Jadi kalau Syakirah dikai kurung wes buat tulis ya.
setelah sholat fajar, sebelum sholat subuh. Setelah sholat fajar, sebelum sholat subuh. Itu maksudnya fil fajri. Rasulullah berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Coba dilihat. Allahumma ya Allah ij'al, dadekno sapa panjenengan. Ij'al dadekno sapa panjenengan fi qalbi ing dalam hati kula. Fi qalbi dalam hati kula dadekno nuran ing cahaya. Nuran ing cahaya. Wa fi qabri lan ing dalam kuburan kula. Wa fi qabri lan ing dalam kuburan kula nuran ing cahaya. Cahaya dalam kubur itu penting. Dalam kubur bercahaya. Dulu ada ulama namanya siapa? Sabit Al-Bunani. Siapa? Sabit Al-Bunani. Itu sudah dikubur. Di dalam kuburnya masih baca Quran, pakai mushaf Quran. Sudah mati, sudah meninggal dunia. Namanya siapa? Sabit Al-Bunani. Itu pernah ada orang mengintip di kuburnya. Sabit itu sedang membaca Al-Quran bawa mushaf di dalam kubur. Masih ibadah. Ya. Semua nabi sholat di dalam kubur. Sampai sekarang. Sampai sekarang Rasulullah itu masih sholat dalam kubur. Dalam kuburnya masih sholat. Ya. Wa fi qabri lan ing dalam kuburan ingsun dadekno nuran ing apa? Cahaya. Wa fi sam'i lan ing dalam pendengaran ingsun. Nah ini supaya telinga kita sehat. Supaya telinga kita sehat. Wa fi qabri lan ing dalam kubur wa fi sam'i ya lan ing dalam pendengaran kula wa fi qabri nuran wa fi sam'i nuran wa fi sam'i lan ing dalam pendengaran ingsun nuran ing cahaya. Ya Allah jadikan pendengaran kami bercahaya. Cahaya dalam pendengaran. Telinganya sehat. Loh, doa ini dibaca ya. Dibaca terus loh ya. Wa fi basari lan ing dalam penglihatan ingsun. Lan ing dalam penglihatan ingsun nuran ing apa? Cahaya. Nuran ing cahaya. Cahaya penglihatan. Wa fi sya'ari lan ing dalam rambut ingsun. Wa fi sya'ari lan ing dalam rambut ingsun nuran ing cahaya. Cahaya di rambut. Wa fi sya'ari lan ing dalam rambut ingsun nuran ing cahaya. Wa fi basyari lan ing dalam kulit ingsun. Kulit. Wa fi basyari lan ing dalam kulit ingsun. Wa fi basyari lan ing dalam kulit ingsun. Kulit, basyar itu kulit. Nuran ing cahaya. Loh, kesehatan kulit, kesehatan rambut, kesehatan kulit. Wa fi basyari lan ing dalam kulit kula, kulit kami, nuran ing cahaya. Wa fi lahmi lan ing dalam daging ingsun. Laham daging. Wa fi lahmi lan ing dalam daging ingsun nuran ing cahaya. Ya Allah, jadikan cahaya dalam daging kami. Dagingnya sehat. Tidak ada penyakitnya. Dibaca ini menyelamatkan kita dari racun. Tidak sampai tidak perlu operasi sinar X. Kalau orang
ke rumah sakit operasi pakai sinar. Ternyata orang operasi pakai sinar sudah didahului oleh Nabi. Tidak operasi pakai sinar tapi cahaya di dalam daging, cahaya dalam rambut, cahaya dalam kulit. Wa fi dami nuron. Wa fi dami lan ing dalam darah ingsun. Wa fi dami, enggak pakai laser. Enggak pakai laser, pakai doa cahaya ini. Wa fi dami, kita Syakira. Wa fi dami lan ing dalam darah ingsun, lan ing dalam darah ingsun nuran ing apa? Cahaya. Wa fi idami lan ing dalam tulang-tulang ingsun. Wa fi idami lan ing dalam tulang-tulang ingsun. Ya Allah, jadikan dalam tulang kami nuran ing cahaya. Ada satu kitab namanya Ad-Durrul Mansur. Namanya kitab apa? Ad-Durrul Mansur karya Imam Suyuti, tafsir. Diceritakan ya khasiatnya kalau tulang patah itu dibacakan pas diolesi minyak atau orang sangkal putung, mengobati orang yang tulangnya apa? Patah, putus. Itu pakai ayat terakhir surat At-Taubah. Pakai apa? Ayat terakhir surat At-Taubah. Itu khasiatnya untuk membantu mengobati tulang yang patah, tulang yang retak. Diberi Allah keahlian mengobati tulang patah, pakai ayat, pakai doa. Ayat terakhir surat At-Taubah. Apa? Ayat terakhir ya, ayat terakhir surat Taubah. Wa fi asobi lan ing dalam saraf ingsun. Wa fi asobi lan ing dalam saraf ingsun nuran ing cahaya. Loh, kita butuh cahaya dari Allah dalam saraf. Ilmu kedokteran saraf itu ilmu yang sulit. Itu dokternya Abah, dokternya saya di Surabaya, namanya Profesor Dr. Abdul Hafid Bajamal, Arab. Itu ahli bedah saraf, ya. Profesor Dr. Abdul Hafid Bajamal itu orangnya baik, ya. Itu dokter yang mengobati Abah vertigo, ya. Itu ahli pakar bedah saraf, ya. Wa fi asabi lan ing dalam saraf ingsun nuran ing cahaya. Wa zidni nuran, wazid lan nambahi sapa panjenengan ni ing kula. Wazid lan nambahi sapa panjenengan ni ing kula, nambahi nuran ing cahaya. Nu wazid lan nambahi sapa panjenengan ni ing kula nuran ing cahaya. Wa a'tini lan paring sapa panjenengan, wa a'ti lan paring sapa panjenengan ni ing kula nuran ing cahaya. Wa a'ti lan paring sapa panjenengan ni ing kula nuran ing cahaya. Waj'al lan dadekno sapa panjenengan, waj'al lan dadekno sapa panjenengan li maring ingsun dadekno nuran ing cahaya. Jadikan cahaya untuk kami. Waj'al lan dadekno sapa panjenengan li maring ingsun nuran ing cahaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.